Gagi, yun lang. Punishment ata agad ako. Conflict natin yan, spicy boy. Spicy boy. 1 minute. Puro kasi tawa to eh. Guys, no? okay na yun ha. Okay na yun. Guys, number 19 na tayo. Malalaglag tayo guys. Lugi kay Renz guys. Marami na siyang gifters. Puro tawa. Ay, sorry. Thank you so much, thank you so much. Ano? Boy. Andiyan si Surfer Boy, pre? The spicy boy. Wait lang. Magkadamit lang ako saglit. Guys, number 19 tayo. Daily 19. Baka mahulog tayo. 8 minutes na lang. Wala matatalo lang ulit ako. Tungo. May kalaban na siya guys. May gifter na siya guys. Ako wala pa na ako. Dapat sasabay ka. Pag natalo ako, sige. O guys, anong gusto niyo pagkatalo si Renz? Sige. Anong gusto niyo gawin natin dyan? Babawi tayo dyan, syempre. Hindi yung puro ako lang. Boy! Pre, tignan mo, pre! Bakit, pre? Tignan mo, gago, pinagsaklidad, tanga. Asan? Uy, gagi, pre! Pre! Dad! Gagi! Lala, gago. Man, thank you. Dad! Dad, ako, please. Ako papasukin mo lang ako 20. Dad, love you. Ah, laki niya, bro. 25K, awa na lang. Ano, pre? Lang. Ano, pre? Sige. Anong guys, anong gusto niyo Times 5. dyan? Sige. Anong gusto niyo punishment natin yan dyan? Kala mo, ikaw lang, ha? Bro, CJ. Sige, guys, guys, ano gusto yung punishment na ngayon? Ano, pre? Ano? Oh, bro, gagawin ko, okay? Gagawin ko, di ako tatawa, okay? Sige, pre. Ano, pre? Shortlist daw. Pre, shortlist daw, pre. Pwede ba yun, Dad? Uy, gagi, wag, pre. Wag. Ano, pre, nagsabi. Wait lang, ihi. Mababanta, pre. Wag ganun. Paldong. Topless na lang daw, pre. Topless na lang daw ulit. Dad, anong gusto mong punishment kay Renz? Ano kala mo, pre? Babawi kami ni Dad, pre. Kala mo ikaw lang. Babawi rin yung briefless. Ay, umiihi siya, guys. Umiihi mo na saglit. Umiihi siya. Bro, matintay ka, bro, okay? Bro, ano daw, bro? Briefless daw, bro. Briefless. Briefless? Seryoso? Bro, di gagi, gog, pre. Pre, mababan tayo, pre. Mukha lang si Dad nagsabi nun eh. Hindi pa. Dad, anong gusto mong punishment kay Renz, Dad? Spicy boy, thank you so much. Parang pinaglaban mo ako. Walang pinaglaban kay Dad, pre. At least we tried. Malakas yan eh. Divided by 5 pa yan. Divided by 5. Uy, Spicy Boy! Spicy Boy, kalabayan natin ito siya ngayon. Max Lonnie. Uy, pre, wag ganun. Baka maban tayo. Dad, anong gusto mong ano dyan? Anong gusto mong punishment sa kanya? O punishment natin yan. Hi, Aldwin! What's up, Aldwin? Guys, help nyo ako. Paano? Naka-shirt lang. Uy, wag guys, wag. Daily number 9. Baka maban tayo guys eh. Baka maban tayo. Huwag niyo muna. Ano daw sabi ni Dad? Squat sa toilet bowl, si Renz taas kamay. Si Dad nagsabi? Okay. Dad, pagawa natin kay Calix, Dad. Ay, ginawa yan. Pre, hindi ko pa kaya. Di ko pa ata kaya yan, pre. Ano? Hindi ko pa ata kaya. Gago, squat lang sa toilet. Squat. Gago, eh.
Squat lang. Hindi ka naman didila eh. Funny lang to. Hindi na magpapagawa ng ganito. Okay, bro. Pre, topless daw, pre. Natawanan mo ako, Dad. Pre, topless daw, pre. Topless daw. Dad, di ko ginagawa ito dahil mahal kita gagawin dito. Taas pa doon sa toilet, pre. Tungtong daw sa toilet, pre. Tungtong daw sa toilet, pre. Ano? Pre, taas kamay daw, pre. Pre, ganun daw, pre. Hindi lang mahirap, gago. O, ka, bro. Dad, mahirap. Dad, habol mo ako sa top 20, Dad. Yo, bro, dahil Oh, nag-reklamo ka ngayon, pre. Pre. Oh, pre, mamili daw. Tanggalin nga natin yung saya yan. Pre, mamili ka daw, pre. Ha? Ano, bro? Pre, ano daw? Oh. Mamili ka daw, pre. Hila mo sa toilet o squat. Oh, pre. Medyo mas malala pa tayo, pre. Squat, bro. Oh, Dad, squat na nga ito, Dad, oh. pre. Oh. Ano, pre? Bro, mahirap pala to. Uy! Gagi. Ayun! Uy, thank you! Guys, Thank huwag you tayo lang ako. papatalo dyan, guys. Huwag tayo papatalo dyan. Guys, habol niyo ako sa top 20, guys, please! Hindi, guys. Huwag tayo papatalo dyan. Habol niyo ako sa top 20! Hindi gusto ko pagawa kay Renz eh. May gusto ko pagawa kay Renz eh. Ah, sirap. Ayun na mo, tumatawa ka dyan, bro. Ano, pre? Ano na, pre? Gagawa natin sa kanya to, Dad, nakatiwarek. Ano na, pre? Ano na, pre? Ko... Ikaw mamaya, tangin na mo, ah. Ano, pre? Ano na, pre? Oh, Dad. Masakit, Dad, promise. Pre, legs yan, pre. Leg day ka, pre. Gago, ikaw niyan magpa-punishment. Ano ako? Oh, hindi man. Dad. Uy, gagi yung nga. Push mo na ito ako, pre. Uy, Dad! Dad, tulungan mo ako, Dad. Dad, thank you. Dad. Ano kaya ngayon, bro? Ano? Ano, bro? Dad! Ano ba pagawa? Payback time. Pre, parang natutulog na ata ako, pre. Parang ano oras na ata Ano ako. matutulog bro? Maaga pa bro. Di, pre, parang nantok na ata ako, pre. Di, parang... Bro, Dad, thank you. Trunk 16 tayo. 17 pala. Di, pre, parang nantok na ata ako. Pre, tingnan mo mata ko, pre. Hirap. Pre, tingnan mo, pre. Oh. Natok na ako, pre. Gagi. Pre, parang ayoko na, pre. Bigla ako. Pre, bigla ako inantok, pre. Natok. Parang matutulog. Oo nga. Dad, thank you, love you. Tsaka kay ano? Sino isa? Kay Dove. Thank you, Dove. Palaboy ka, thank you. Dad, ano gusto mong punishment dyan? Dad, lalain natin ng konti para makabawi ako. Ganon, pre. Sige. Ah, Dad, lalain natin ng konti. Hindi, pre. Ganyan, pre. Wait lang, Dad. Yung damit ko. Arit. Ay, siguro naman. Guys, babawi tayo, guys. Huwag kayong mag-alala. Babawi tayo. Kala nyo siya lang. Guys, babawi tayo, guys. Kala nyo, ah. Anong babawit? Gawin mo muna yung punishment. Dad, ano punishment niya? Boy, thank you. Kuya McDonald in. Daily rank 17. Thank you so much, Dad. 70 ka na, pre? Di ba 70 ka na?
Oh bro, may badge ulit ako bro. Congrats bro, congrats. Wala pa ako niyan eh. May badge ka? Oh bro. 99 pa lang ako eh. Oo nga, may badge ka nga bro. Oh, ba't ako? Thank you, love you. Oo, wala man ako. May badge ko. Kaya alam mo yung Cedric. Alikay man eh. Dad, anong next punishment dyan? Asan na? Wait lang guys. Pero masakit sa ano, hanggang Uy, thank you Rudy. Hindi 70 siya. Kaya nga, 70 na nga siya guys eh. Guys, follow niyo si Renz guys oh. Follow niyo rin si Renz. Ta, ikaw muna gagawa bro. Oo nga, sabi ko nga follow niyo si Renz, sabi ko. Guys, follow niyo si Galix kahit gago yan. Thank you sa Iril. Dad, punishment dad. Hirap bro. Boxer. Dad, anuin mo papag push-ups mo sa bowl. Pre. O kaya dad, painumin mo ng isang basong mantika. Sky, thank you. Pre, medyo malala tayo pre. Oh dad, nanalo ako dad. Yun nga, ano yung punishment natin sa kanya? Nanalo ko ba pre? Hindi ka man nanalo pre. Bago nanalo ako bro. Pre, nanalo ko pre. Bro, squat ka sa toilet daw. Kai, thank you. Ano ako lang? Nasobrahan sa saya kanina eh. Ako naman ngayon. Times 2. Hindi pre, parang natok na ako pre. Parang matutulog na ata ako pre. Pre, parang lights off na ata pre. Pre, parang lights off na. Pre, parang Nag-joke yung mukha mo, gago. matutulog na ata. Daya ka. Pre, parang good night na ata pre. Squat lang daw. Tapos may din tapos topless. Ano daw? Diba guys, kanina ginali tayo, madaya yan eh. Guys, Madaya yan. parang good night na ata guys. Guys, good night Madaya na yan. ata guys. Ganyan kadaya yan. Umili ka daw, may dalawang choices naman si dad. Ito medyo Ano? madali lang to. Ano yung senior choices? Ano yun? Di ba mag-squat ka sa toilet? Oh. Or yung tubig sa toilet, di ba? Maghilamos ka daw dun. Uy, pre, madali. Pre, parang di ata madali yun, pre. Pre, mag-aapay ba sa ako nun, pre? Pero seryoso bro, nakakapagod. Bro, tangin na mo, ba't nandiyan ka pa rin? Ganun ba? Game na ba? Okay. Ilang minutes daw? Pre, Minutes daw. Pamili ka lang daw. Yung squat na lang ako. 5 minutes yan bro. 5 minutes? Sige. Oo, kanina 5 minutes ako, di ba? Natin, ng PE natin. Simulan ko na. 3 minutes pala. Oo. Richard, bossing. Sabayin natin sa next match para kita ko yung timer. Sabayin na natin. Hihingal ako, promise. Akala mo ha. Hindi, pre. Okay lang, pre. Tatlo daw yung choices. Ano yung isang choices? Isang mag-squat sa CR, maghilamos sa CR, o inumin yung ano sa CR. Uy! Pero medyo malala tayo, pre. Daming ads talaga yan, guys. Medyo malala tayo, pre. Zay. Di ba, Dad? Ayan, game, pre. Game. Bro. Ilabag mo. Mag-topless ka, bro. Sige. Okay. Copy. Kailangan dito inuulit-ulit pa eh, no? Copy, bro. Copy. Dad, thank you, love. Copy, bro. Copy. Nababagalan ka sa brasos, mabagal talaga yan. Ano daw? Pinupok ko dyan. Topless daw ba? Oh, bro. Yun, lang.
Nasa picture. Tapos kamay daw na ganun. Ano daw, pre? Taas kamay daw, bro. Ay, taas kamay din pa pala. Nakagatuwa wala ako. Malamang bro, kanina nakita mo ako, di ba? Tinatawanan mo ako kanina. Pre, medyo malala ata yun, pre. Pero medyo malala ata yun, pre. Nasa picture. Pero medyo mas malala ata Ay, yun. bahay niyan. Taas kamay, squat, topless. Dad, kanina ko pa sinasabi, ulit-ulit lang yan. Ito na nga guys. O sige, hilamos na lang kamo. Hilamos na lang daw. Uy, pre, hindi ko kaya yun. Gago, hilamos ng tubig bro. Wala naman sinabi sa bowl eh. Saan daw? Ay, lamos na lang daw ako. Nangalin? Ano? Magilamos daw ako? Oo. Sa kanal daw, kung ayaw mo sa bowl. Pre, Ano na bro? Ay, mali balen dad. Sorry. Bro. 3 minutes yan bro, yan. Ganyan yung nararamdaman ko kanina. Masakit yan guys kung alam nyo lang. Masakit yan, huwag kang hawak sa toilet ha. pre, masakit, pre. Jowa, good morning bro. Squat, hindi upuan pala ka. Bro, squat bro. Bro, ganito yung sa akin kanina oh. Pre, nakasquat ako, pre. Masakit di ba? Pre, nakasquat ako, pre. Wait lang. Ginagano. Sumasandal yung kamay. Sumasandal daw yung kamay, sabi ni dad. Oh. Pre, logi. Jowa, good morning! Masakit yan guys kung alam niyo lang. I-match muna natin bro, Pre, nasakit, pre. Oh, masakit nga bro, ako tinatawanan mo kanina. Sumusuporta daw yung kamay mo, sabi ni dad. Oh, ayan. Gago ganun dalawa bro. Yan. Sumusuporta yung kamay mo sa pader. Oh. Bro, hindi ka pa naka 1 minute. Pre. Sabi kayo makasakit. Nag-gym naman kayo. Oh. Hate namin leg day dad. I mean, bro, naka 10 seconds ka pa lang, maalis ka na agad. Uy, yun. Thank you. Bro, hindi mo ginagawa yung pa... Uy! Yo, thank you! Pre, ginagawa ko, pre. Bro, isa pang punishment yan, bro. Bro, ginagawa ko to, bro. Thank you! Bro, ano yan? Dad, tignan mo, dad. Oh, bro. Hindi ka nakasquat, bro. Nakakailan na ako, bro. Ano yan, bro? Bro, medyo matagal-tagal na yun, Thank bro. you. Okay na ata yun. Oh, dad, tignan mo to, dad. Wala to. Jowa. Bro, taas kamay. Tangina. Pre, okay na yun, pre. Pre, Bro, sabi dito sa comment, Oh. dapat di mo na lang siya niline. Di niya naman ginagawa palagi yung punishment. Sabi dito. Oh. Madaya siya tapos ikaw tinatawanan niya kanina. Jowa, thank you. Bro. Dad, tignan mo dad yung pinunishment mo. Walang... There's one more rose. Bro, isang kamay na 53 seconds bro, 53 seconds. 47 seconds bro. Bro, taas kamay. Wait lang, pre. Nagpapahinga sila, pre. Bro, ako di ako nagpahinga kanina, di ba? Bro, parang medyo mahirap na ata, bro. Nahirap talaga, tapos tinatawanan mo ako kanina. Hindi na talaga. Hello, Cello.
Uy, level 31 ka na. Luwa! Bro, paano ba yan? Bro, parang okay na tayo. Bro, sabi ni Dad, kung mahirap, pwede naman piliin yung hila mo sa toilet bowl. Pre, naka 10 minutes na ako, pre. Loads! Di ako, pinag-poison na agad ako dun. Ako kanina, sinabihan mo ako, naawa ka bro? Naawa ka? Tinatawanan mo pa ako. Sige, okay lang yan, okay lang yan. Babawi kami, pre, babawi ako, pre. Hiningal ako, pre. Hindi ako nagagalit, sorry. Normal lang yan. Bro, paano ba yan? May next. Sakit gagi, man. Bakit ganito? Ano next punishment? Hindi mo na nagagawa. O, temo pre, temo sabi sa akin dito. Hindi mo din naman nagawa ng maayos yung punishment mo kanina, Renz. Pre, parang ikaw din, pre. Nagawa ko yung akin, Pre, mas parang ikaw maayos din, yung pre. akin. Oh. Go, thank you. Pre, parang pares lang tayo, pre. Pre, parang sobrang sakit talaga. Iba yung sakit, man. Iba yung sakit. Wapin. Ano guys? Kaya nga, Guys, next punishment natin kay Calix. Sumigaw siya sa labas. Sumigaw siya sa labas. hi Dokhan. Sabihin niya. Okay, pumunta sa 7-Eleven, sabi niya, hold up to. Pre, doon tayo sa Philippines. Eh, na baril. Pamahuli siya. Gago. Guys, anong punishment? Ba't naman ganyan, guys? Next punishment. Sino bang MVP? Ano gusto yung punishment? Jowa J-Bon, ano gusto yung punishment? Joke lang yun. Funny punishment lang kami. Wait lang, guys. Wait lang. Uy, hindi yun. Funny lang mga sa sayaw. Bisingin niya kapitbahay nila. Guys, times 3 guys, times 3 oh. Guys, bros, maglagay ka daw ng guys, underwear. bawi tayo sa kanya, guys. Bro, Oh. maglagay ka daw ng underwear sa sa ulo mo. Oh, tapos sumayaw ka daw. O kaya tumahol ka daw ng 10 beses. Kay, Ano? Maganda ako? tumahol. Tumahod. Tumahol parang aso. 10 beses. 2 minutes, bro. Dad, thank you. Tahol lang ako, ganon. Oh. Di na mag-underwear, pre. Underwear dito nga, bro. Mag-underwear sa tatahol ako, ganon. O kaya sayaw. Parang kapalin na patol. Mabawi ako. Akala nyo. Ano kala nyo? Ganyan lang, pre. Babawi, pre. Mabawi kami, pre. Bro, ano yan? Hindi lang yan. Pre. Tumahol ka, bro, kaya sumayaw ka. Ayos yan, pa. Pre. Anong sayo ko? Dad, anong sayo ko, dad? Bro, may ano pa daw yung mo, may yung brief mo daw, may ano pa, oh. Yan o. Nasaan? Ay, Fred! Dad, anong gusto mong sayo, dad? Si J-Bon yung na ano. J-Bon, Dad, ano gusto niyo sa'yo? Wet the bed daw ulit. Wet the bed na lang. Wet the bed. May buhok pa daw yung brief. Ano daw? May buhok daw yung brief. Halatang nag-shave siya. Sabi dito, bro. Ano daw, pre? Ano daw ulit? May buhok yung brief. Nag-shave ba siya? May buhok?
Gago, gawin mo na bro, daming commercial. Guys, times 3, times 3. Bro, O pre, ano? 2 minutes yun. Ano? 2 minutes yun. 2 minutes mong gano'n? Okay, okay. Dapat yung suot niya. Next. No, chef siya. Dol, thank you. Abi, good morning. Lugi dito eh. Pili ko nandyan si Dad. Sa kabila. Wala na pre, okay na pre. Okay na pre. Hello Rick, boxer brief punishment. Bro, 10 seconds pa bro. Nasaan sa ba? Okay na sa ano ko eh. Nasa kabilahin feeling ko. Okay na pre. Ito na lang ako lol, time to get ready. Thank you, Guys, Abi. yung mga kabawi guys. Nalugi tayo bigla. Isuot, walang brief yung kalaban mo. Wala. Isuot niya lang yung uniform niya. Tapos, guys, next punishment. Next punishment wala pa nga pre. Wala na si Dad pre. Okay lang pre. Hindi ako nakabawi. Pero sis online siya. Loads! Ten seconds, guys. Napagod ka din eh, no? Pigilan talaga to, pigilan to. Ito pre, sabi sa comment to. Halatang pangit ugali ni Renz, napaka-demanding, ha. Guys, pigilan to guys, pigilan to. Wag niyo. Guys, ganyan din siya sa akin kanina, guys. Guys, alam niyo gawin natin, bawi tayo guys, bawi tayo. Guys, mabait ako, guys. Promise, mabait ako. Kung alam niyo lang, mabait ako pag tulog. Nabash pa nga, bro. Ng mga viewers nyo. Pre, personal lang ng mga viewers na natin. Yan. Oo nga, huwag kayong mag-personal, guys. Ano lang to? Laro-laro lang to guys, laro-laro lang. Laro-laro lang to. Guy! Huwag na mag-streak. Uy, wait lang. Nagpapahawak ko ngayon. Ang pinapahawak ko? Different. Kalis kasi buying time. Oo nga, wala. Ayoko na siyang i-bash, baka mabash ako ng... Pre, game pre, punishment na pre. Ano punishment? Ay, game ba ba? Wala pa bro, Ano kung punishment ako? Control word. Ay, sorry. Kalmado na lang ako. Meron pa. Hindi, wala siyang punishment kasi. Ano lang siya. 3 game minimum tayo. Guys, so times 3 guys, so times 3 oh. If target. Lumaban ka. So lalaban tayo guys, tulungan nyo ako, lalaban tayo. Guys, 3 rows. Hindi kita magpapatalo dito. Wag. Bakit naman? Isang rows. Thank you Aldwin. Yun! Guys, Times times 3 three, guys, so matrigilan to guys, punishment na yan. Times 3 please. Uy, hindi ah. Nag-send ako. Guys, times 3 guys. Patrigay natin to. Para saan natin si Renz na yan.
3K minimum. Tapos kapag nag ano yan, kapag nag 10K yan, tanong siya paggawa, sige. Uy, thank you, Los. Thank you, Los. Uy! Thank you, Aldwin! Ano yun, bro? Bro! Bro! Guys, Para ano yan, bro? Help! Thank you, Alvin. Thank you. Bro. Iwa kayo lang, please. Ayoko muna ma-punishment Wala, namin. pre. Anong gusto niyong punishment niyo kay Renz? Iwa, No, please. pre. Wait lang. Sige, pre. Ano pre? Ano na, pre? Wait lang, bro. Tapos na ba, bro? Tapos na ba? Oh, sige. Tignan natin. Pre, ano sabi sa akin dito? Cold shower si Renz. Bawal ka, wag papayag. Oo, babawi tayo dito. Akala nyo papayag tayo. Iwa, please. Natatalo lang tayo. Pinasquat tayo, guys. Babawi tayo dito. Guys, ginawa ko din yung ginawa niya kanina. Nagre-reklamo lang yan. Madaya ko, pre. Babawi tayo, guys. Babawi tayo. Lala. Ano, pre? Ka lang, bro. Nagdadasal ako, bro. Hindi, pre, sige. Hindi ko wala akong papagawa na mahirap, pre. Ano lang, pre. Madali lang. Ano lang. Kilala ko pa, bro. Mga ginagawa ko lang, hindi man nag 10k, pre. Okay lang, sige. Wag may punishment si Ren. Pre, si Mishi, pre, dito, pre. Naglalaban kami, Pre, Ayun, Lord. nagawa ko, pre. Huwag sabihan mo nga yan. Pre, punishment, pre. Ganito ka lang, pre. Oh. Ganun ka lang, pre. Oh. Bro, di pa ako talo, bro. May pag-asa pa to. O, sige. Aldwin, tulungan. Bantayan mo, Aldwin, na baka may bigla mag-drop yan ng mabilisan. Ano nga pinahirapan ako ni Renz? Pinupo sa ball kanina. Pares lang tayo. Ginawa ko din yun. Gusto mo screen record? Bro, huwag kang mag-ano dyan, bro. Guys, please. Yun na, guys. Tas kamay sa batok punishment. Uy, di. Madali lang yun. Wala yan, pre. Wala na magano, wala na mag-gisensen yan, pre. Ayoko kausap. Wala na, pre. 10 seconds. Funny punishment na lang daw, pre. Funny punishment na lang. Oo nga, paano lang tayo, bro? Sige. Wag na yung kanina, pre. Wala na si Dad, pre. Hi, Calvin. Pre. Pre. Ano, pre? Pre, parang talo ka ata, pre. Talo ako, bro. Thank you so much pa rin sa mga nag-drop. Kay Kai, thank you. Kay Rai, thank you so much. Anong punishment, bro? Wait lang. Tanong na sila. Bakla si Yerko. Wag naman ganun, guys. Ano, bro? Ano daw? Wait lang. Guys, anong gusto nyo? Brief din daw sa ulo, tapos sayo ka daw. Brief sa ulo ulit. Brief din daw sa ulo. Tapos sasayaw, brief sa ulo. Ano gusto nyo pasayawin, guys? Ice cream yummy, bro. Ice cream Topless ka yummy. daw, pre. Topless ka rin daw, pre. Topless. Ice cream yummy na lang, bro. Sige. Topless as na, pre. Brief sa ulo, pre. Ice cream yummy. Ice cream good. Bintay ka, bro, ha? Mabilis lang, bro. Sumot bigla yung tuhod ko sa ginawa tingnan kanina. Grabe. Sa tuhod, man. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Pre, 3 minutes daw yun, pre. 3 minutes. Ilan yan, bro? Ilan yan? 3 minutes daw, pre. 3 minutes daw yun. Ilang minutes? 1 minute lang yun, bro, ha? Delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh,
Ediki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. daw pre, V-line pa daw pre. Oh. V-line Ha? daw pre, V-line daw pre. Ice cream yummy. V-line daw, V-line. Guys, bawi nyo naman ako, V-Line. Oh, Ediki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Guys, pabawi nyo ako please. Guys, drop so that we will punish Calix. Guys, oh, times 3 ulit oh. Baka gusto nyo pahirapan yun, di ba babawi tayo dyan? Kakabawi niya lang guys. Hindi mo pinakapahirapan, di ba? Paawa na naman yun. Hindi pre. Hi, Borilo kasi. Hello. What's up? What's up sa live? Welcome sa live. Bro. Thank you. Sino yun? Lord. Unit on mid. Thank you so much. Pre, bilis na ang punishment mo. Ang bilis daw, pre. Ang bilis na ang punishment mo. Dogi, pre. Mabilis ba? Oo, pre, mabilis nga daw. 2 minutes nga daw yan. Lugi si Kaliso. Lugi daw ako, pre. Lugi daw ako. Okay, ito. Ako yun. 3 minutes yung pre ginawa ko. 3 minutes ginawa ko. Guys, times 3 guys, oh. Bawi natin si Renz. 3 games. Good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, Ediki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Thank you. Oh, Ediki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious Okay na? strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Para malaking bigay. Good. Ano, tricky yun. Tricky yun. Okay na ako. Punishment natin si Calix. Strawberry. Ice cream yummy. Babawi Guys, times 3 gift please. Ice cream yummy. Ice cream good. Lods, punishment natin yan, Thank you Lods. for the ice cream. So good. Wow, delicious Bro, strawberry. okay na yung bro. Ice cream yummy. Guys, tulungan nyo. Uy, gaya na. 2K na siya. Guys, tulungan nyo, guys. Guys, ano natin to? Ayun na. Guys, Ito naman pa punishment natin. Bili guys, 2K. Guys, please. Ay, sino yun? Guys, huwag tayo papatalo, guys. Tulungan nyo ako. Sino yun? Guys, tulungan nyo ako. 7 seconds. Sino yun? Sino bagsak? Hindi ko nakita. Guys, tulungan nyo ako, guys. Guys, tulungan nyo ako. Guys, siya naman, please. Siya naman, tignan niyo yung win streak nyo. Huwag nyo papatalo. Mag-void din kayo ng cup. May black ka na cup dyan, pre. Black na cup. Black, pre. Wala bro. Gray lang. Gray? Si Boss yan ba yun? Boss yan, thank you so much. Guys, tulungan nyo ako, guys. Huwag nyo mapatalo. Guys, mag-last drop yan si Calix. Friend, magla-last drop yan si Calix, friend. Yan yung mga viewers kayo. Malakas yung mga viewers mo. Oo nga. Hindi nga ako kanina pa pinapunishment. Thank you so much kay Rain, kay Lods Kev, Spicy Boy, Jua. Pre, ba't ito pala sa'yo na suot, pre? Pre, pakita natin suot natin, pre. Pakita natin suot natin. Ano muna, dance number. Uniform. Lugi Kirens, guys. Ano yun? Commercial. Ganyan din pagawa kay Calix, ice cream yummy. Pero di pa kaya, pre. Yung muna ice cream yummy. Huwag, iba-iba. Same din. Pre, same din. Diba tayo ng brief? Same din ba? Bro, 1, 2. Ay, hindi ako. Hindi tayo, pre. Hindi tayo. Miguelito dance naka-topless daw, bro.
Ano? Ano yun, Miguelito, dance tapos topless. Guys, isip kayo ng punishment, kayo mag-isip. Yung mga top 1. Friend. Kayo. Kayo mag-isip. Hindi lang. Babawi kami. Ito yung mga viewers ko. Wala kang bilan guys. Wala kang bilan. Hindi ako nag-core eh. Hindi ako nag-abs. Lods, kayo mag-ano. Times 3. Bro, gawin mo muna yung punishment, bro. Alin, yung kanina? Wait lang. Hindi, ice cream yummy. Hindi ako marunong pre. Hindi ko alam yun. Bro, ginagawa ko nga, hindi ako marunong. Hindi ko alam yun pre. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam sa'yo na yun. Bro, ganito lang, ice cream yummy. O di sa akin lang. Kung ano yung sayo ko, kung hindi sayo mo. Oh. Ano sa'yo ice cream namin sa atin? Ano pagawa mo? Mag-twerk ka daw 2 minutes, bro. Oh, madali lang, bro. 2 lang yun, oh. Twerk 2 minutes, bro. Ano second choice? Ano isa? Ice cream yummy, mag-twerk. 2 minutes. Daming sabi doon dito, Punishment daming daw tayo, pre. Same punishment daw tayo. Same lang daw dapat tayo, pre. Same lang dapat daw tayo. Oh, Sino nagsabi? yung mga viewers ko, pre. Lugi daw ako, pre. Lugi daw ako. Oh, sige, go bahala, bro. Baka aawain na naman ang mga viewers mo. Bawain ka na naman. Inaaway ako eh. May request si boss yan. Ano daw? Topless daw. Topless. Topless na naman. Guys, one rose, please. Same sa'yo pero ice cream yummy. Bro, yung brief dito, bro. Uy, walang brief, pre. Ano wala, bro? Uy, ikaw wala kang brief pinagawa kasi walang brief. Wala ba brief yung akin kanina? Wala kang brief pinagawa sa'yo. Wala ba? Something maganda sa'yo. Meron daw, bro. Gago. Wala, bro. Gagi, meron. Guys, times 3. Black. Oh, meron daw dito. Meron. Meron daw, oh, bro. Meron daw. Tanga. Andaw? Meron daw, bro. Meron. Sugat pa ako. Bro, dali mo na, bro. Meron, sige. Meron na. Sa ulo. Skip ads. Bro, ayusin mo, bro. Ako magpapatugtog. Game. Oh, Edie, thank you for the ice cream. Good, wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Thank you, Bossing Richard. Wala ko na. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good, wow, delicious strawberry. Bro, sabayan kita. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream Gago na, yummy. tayo lang. Di man ako napalis Ice cream eh. good. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good, wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ay, iba pala sa kanya. Akala ko ice cream na. Bro, huwag daw tigil-tigil. Oh, ba't tigil-tigil siya? Sabi dito, bro. Ganyan. Diba? Para lahat. Di siya marunong ice cream na. Ako naman di ako marunong yan. Good night, Cam. Natalo siya. Bro, patapusin mo na yan, oh. Okay na yan, pre. Okay na daw yun, guys. Okay na yun. Bro, ang dami nanonood sa akin, bro. 400 plus, bro. Ako din, bro. Kulang sa kaldag. Wala, mamaya na guys, mamaya.
Bro, sabi dito 70% yung tawa, 30% lang isayaw. Tay! Meron talaga. Di pa tayo expert dyan. Guys, 3K punishment, Calix. Let's go. O guys, tulungan nyo na ako guys ha. Game ha. Rich. Punishment natin to, Rich. Game. Tulungan nyo na ako guys, tulungan nyo na ako. Babawi tayo. Hindi pwedeng hindi naman dito babawi. Patalo si Calix. Oh, tara. Guys, kahit piso-piso lang, appreciated yan. Ayusin mo si Alex. Uy, inaayos ko naman. Mag-si-tap-tap kayo guys para umangat tayo. Kasi yan. Uy, thank you Jack. Guys, 3K punishment si Calix. Guys, 3K guys, so 3K pa. Muli yung 3K to. 3K lang guys, so 3K guys, 3K. Punishment natin yan. Kanina pa ako tinatalo guys. Hindi talaga, bro. Wait lang. Nagulo lang saglit. Pre, nasugat pa ako kanina, pre. Tignan mo. Lala, malayo sa bituka yan, pre. Ano ako kanina, pre? Yuki, thank you. Wait lang guys, wait lang. Wait. Uy, thank you, Pat. Sing said, uy, thank you, Hidyo. Thank you, Hidyo. Thank you. Uy, thank you, Pat. Thank you, Pat. Guys, please, Kai, thank you, Kai. Guys, 3K guys. 3K. Kaya natin yan. Naku po, aray ko. Hindi na lang, pre. Aray ko. Hindi na lang, pre. Thank you, Hidyo. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Pre, unti na lang, pre. 600 na lang, pre. Guys, aray ko. Floor punishment. Wag yun, guys. Medyo mahirap. Para matutulog na ako, guys. Pre, maaga pa. 12:40 pa lang. Bro, may pasok ka bukas, di ba? Mag-aral ka na mabuti, bro. Nakakasira ng pag-aaral ng pagtitiktok. Aga pa. Friends, wag mo si Calix. Just me. Guys, 600 na lang guys para punishment kay Renzo. Saya masyado ni Calix, oo nga eh. Bumuyo ng 1 minute. Hindi, nagawa niya na yun eh. Iba naman. Guys, please. Laban nyo naman ako. Paglaban nyo naman ako. Sino may punishment? Wala pa. Hindi pa umabot eh. Hindi pa umabot ng 600 eh. Dapat si Tricky kasi yan para ma-punishment natin siya. Uy, thank you Spanish Latte. Thank you. Guys, ipaglaban nyo naman ako kahit ngayon lang. Guys, 30 seconds oh. 600 para ma-punishment natin si Renz.
Ayun lang, ilaban niyo ako guys. Ilang taon ka na po? 21 po. Marco Lem. Kai. Di pa ata mapapunishment to si Renz ah. Guys, sige na. DK punishment natin si Calix. Walang punishment kahit winner ako eh. 3 kasi dapat eh. Nice one guys. Thank you so much. Walang punishment yun guys kasi hindi siya umabot ng 3K. Okay lang. Bawi tayo. Dapat guys 3K to, dapat 3K yan. Para mapapunishment natin siya. Ano, babayuhin sa floor si Calix. Hindi sabi sa akin. Dapat 3K dapat para mapunishment natin siya. Sayang. Guys, 3K. Sayang guys. Okay lang yun. Kuya Bali. Oh. Malungkot na. Kaya nga eh. Siyempre, Guys, dali nyo. Yun, chumi-chumi. Marco, thank you. yun lang. Marco. Chumi-chumi. Yung sinalaluto natin. Eh. Follow you back. Marco, you want to punish Calix? Aldwin! What's up, Aldwin? English. Let's do punishment to Calix so that... Follow niyo pa si Aldwin guys, follow niyo si Aldwin. Mabait yan guys, follow niyan. Solid yan. Nasa work kasi ako. Nasa work, okay lang. Sige, okay lang yan. Yung isang bad boy looking ko naman, pinasilang ha. Oo nga eh. Guys, sa personal ako yung mabait dyan. Huwag kayong maniwala sa May ano bad yun. boy ka daw, pre. Ako cutie lang daw ako, pre. Dito mo, pre. Cute lang ako, pre. Mabait lang ako, pre. Pero sa personal guys, ako talaga yung mabait sa amin dalawa. Hindi lang ako nagkakapag-edit. Sobrang Mas busy. kilala nyo lang kami. Sobrang busy kasi talaga. Wong, hello Wong. Hindi, natatalo ata ako. Hindi, okay lang. Guys, send kayo. Kahit 1 rose lang. Guys, times 3 yan, times 3. Iba na pagsikat. O hindi ah. Hindi, busy na ako sa school works ko. Times 3 please. Dami school works kasi. Pakaldagin natin sa floor yan. Dapat naisip ko nga dapat Loads. yung naka-live ako. Gagawa ko school works ko. Loads, thank you, Loads. Schoolworks, walang ginagawa, hindi pumapasok yan. Pre. Di talaga, pre. Thank you, Loads. Good night. Gawin nyo ng 3K, guys. Punishment natin yun. Patutog na ako. Patutog. Anong gusto niyo patutog, guys? Patutog ako. Uy, Dad! Pre! Andito na si Dad, pre! Nanto ka ako, Dad. Dad! Andito na! Pre, andito na si Dad, pre. Dad, nanto ka ako, Dad, Uy, Marco, thank you. Yun lang, man. Marco, make it 3K so that we will going to punish Calix. Yun lang, pre. Tratado na naman nata ako, Dad, help na si Calix. Lugi nga tayo dyan. Lakas mga gifters ni Renz eh. Thank you, Marco. Mga gifters na. Malakas mga gifter na. 3K, guys. Let's go 800. Punishment for Calix. Yun lang. Guys, tulungan niyo ako, guys. Guys, please. Wala Let's go. Wala rin.
Rapid na yung 3K. Natalo ako. Basta Yun, Charlie! yun lang. Charlie, thank you so much, Charlie. Hindi ko Let's pinapera. go. Guys, tulungan nyo guys. Guys, let's Spanish Calix. Kaya yan. Thank you so much, Charlie. Tiwala lang guys, tiwala lang. Guys, mag-isip na kayo gusto yung punishment kay Renz. Mag-isip na kayo gusto yung punishment dyan. Mag-isip na kayo dito, anong gusto yung punishment. Charlie, thank you. Nabawi tayo dyan. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Jay pala, Jay. Thank you, Jay. Guys, tulungan nyo, guys. Yosh! Panalo tayo, panalo. Ano gusto niyo i-punishment kay Calix? Marco, Charlie, ano gusto niyo punishment kay Calix? Babawi tayo. Ano gusto niyo punishment sa kanya? Charlie, nandiyan ka pa. Marco, what do you want punishment from Calix? Let's do this, brah. Ano daw? Wala pa, bro, ito. Wait lang. Guy, Kapag nanalo ka, pa-remove yung short niya. Di ba? Mababantay nun. ano daw, bro? Ano daw? Kapag doon nanalo ako, paparemove ko daw shorts mo. Pre, para medyo mababa na ata tayo doon, pre. Sabi nila, bayuhin niya yung floor. Pre, medyo na tayo, pre. Guys, please. Ano gusto yung punishment? Uy! Charlie, ano gusto mo punish? Juni boy, bossing. What's up, bossing? What's up? Guys, so times 3, oh. 3K lang, guys. 3K. Babawi tayo dyan, Garen. Bro, kaldag na lang daw ulit. Kaldag na lang daw. Hindi daw ulit. Kaldag na lang ulit. Oh. Sige. Topless daw ba o hindi? One minute kaldag dire-diretso daw. Sige. Topless. kanina yung- Bro, mabilis. Yung kaninang tugtog pala. Tingnan lang ulit. Oh. Sige. Thank you, Charlie, ah. Clarifies tú. Yeah, punta la. Clarifies tú. Yeah, punta. Guys, nyo pa ng Mortal Dagay Calix Patricky nyo ako. Guys, one rose, please. One rose. Clarifies tú. Yeah, punta la. 1 minute yan, bro. 1 minute. 30 seconds pa. 30 seconds. Yeah, punta la. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Yun, nagbibilang ako. 13, 12, 11, 5, Yeah, 1. Palag. Okay na yan, bro. Okay. Guys, kung gusto nyo na more kaldag, drop. Uy, hi KS. Lugi guys. Guys, panalo tayo. Guys, thank you so much pala kanina. What's up KS? What's up KS? Really top 7. Lugi talaga ako. Guys, tulungan niyo naman ako. Kanina pa pinapahirapan yan. Ano kanina? Times 1 pa nga lang panalo, bro. 3K punishment. Para alam mo, 3K punishment. Guys, thank you so much. Uy, thank you KS. Thank you. Thank you for following.
Thank you, KS. Thank you. Guys, tulungan nyo ako, guys. Ano yung parusa? Wala pa. Tulungan nyo ako. 3K minimum. Then punishment tayo. Ano guys, gusto nyo ba? Anong gusto nyo punishment kay Calix? Agree pa ba pagpabaldag? Mahirap yun. Rinse punishment naman. Rinse punishment daw. Wala pa guys, wala pa. 3K guys, 3K minimum. Then punishment tayo. Dam, thank you Dam. Anong parusa kay Kalis kanina? Pinapakaldag ako. Nakatopless. Hi Ronald, hello. What's up sa live? Welcome sa live. Kaltag na nakaboxer si Calix. Sakit. Rematch. Kalisi, panalo mo naman. Wala eh. Kaya nga eh. Sige, galingan natin. Wala, lagi tayong natatalo kay Renz eh. Malakas mga gifters yan eh. Dahil nga bro. Hi, Thank you. Hi, AZ. No. Pre, anong name ng gupit ko? Ang game ng gupit ko, no Tiber 2 block, guys. No Tiber 2 block yan. First gift times 2. Guys, so times 2. Kai, thank you Kai. Guys, times 2. Matulog na best. Wait lang. Maya. Tulog tayo maya. Mga guys, dito ipanalo nyo. Mm. Bro, anong oras ka tutulog bro? Siguro mga 2 o 1:30 na ganyan. Pasok pa bukas eh. Pero kung wala Ano yan, bro? hanggang 5 na ako na ito. Ano? Kung wala akong pasok, hanggang 5 na ako na ito sana. Gawan lang ako ngayon bro. Awan ka lang, sige. 1:30 natin. Palag. Hindi. Spend ito bukas? Check ko nga, wait nga. Sure ba? Spend ito. Totoo ba? Spend ito bukas? Kai. Uy, thank you, Hayes. Guys, times 3. Depende sa lugar. Sa ano ako, sa San Fernando. Paano ba malalaman yan? Kung may Fred. Love you. Kai, thank you. Guys, send guys, so times 3 oh. Friend, punishment natin. Ano? Pa-3K lang natin to, friend. Paano ba malaman na kung may ano? Uy! Friend, thank you. Thank you, Alvin. Thank you. Pre. Thank you, Alvin. Thank you. Thank you. Okay. Yan, please. Tupong. Yan, tulong, please. Ayos na ako. Punishment na yan. Kaldag sinaswal kamay sa batok. Nagawa niya kanina pa yan eh. Pre, Carl. Kaldag na nakabox. Pre, Carl. Mag-live na nga, pre. Guys, help, please. Help me. Kaldag pabaliktad. Wait lang, ano pa lang
Paano pala malalaman kung walang pasok bukas? Yan, please, help. Hi, Boss KDM. Ay, RM pala. Hi, Boss RM. What's up? Sa boss ni Mayor? Guys, help me. Ano ba name ni Mayor? Bill na ba? Bill Makaluwag ba? Tama ba? Guys, help. So, saan ka malalaman, guys? Saan ka malalaman? Para malang... Thank you, RB! Guys. Ay, pre, try nga dito, pre. Tapos kabila ka. Parang double basis na. Yan, pre. Okay ba, guys? Guys, help. 50 seconds, please. 50 seconds. Guys. Dagdag. JM, thank you. Hi, Jay. Hi, JM, Jay. give JM. Hi, Migo. JM, let's go. JM, please. Help me to win. Para di ako mapanish, man. Guys, punishment natin yan, guys. Thank you, RV. Thank you. Thank you, RV. Thank you. Thank you, JM. Kaldag habang naka-double bracket at kagat labo. Kanina pa namin ginagawa yun eh. Pre, talo ka pre. Pre, parang talo ka ata pre. O guys, ano gusto yung punishment? Ano gusto yung punishment guys? Ano gusto yung punishment? Basta kaldag daw pre. Hindi, may iba naman. Sige, kaldag pero may gagawin na dapat na kakaiba. Anong gusto nyo? Nando? Kaldag sa floor? Paano yun? Punishment, patulugin mo na ako, pre. Kaldag with slow dance. Kaldag na kadaba, ganun. Para mahirap yun eh. Iba-iba, punishment niya yung mahirapan siya. Uy! JM, thank you. Yun lang, guys, parang bumabawi na siya. JM, bawian natin. Thank you so much. Love you. Oo, bili, time pa Bawian habang natin. times 3 para makaano tayo. Makabawi tayo habang times 3. Yan. Times 3 gift, guys. Bawian natin. May pasok Ano pa pa na po kasi ano ko wala nang pasok. Ako bahala ka. Sige, ikaw bahala. Babawi ako dyan. Sige, tignan natin, pre. Tignan natin. Guys, ano si punishment, guys? Ano tayo? Wong! Bro na lang, bro. Gato na lang. Brief, bro. Lagi ka brief sa taas mo, tapos ikot-ikot yung ginagawa natin dati. Mga ganon. Ganun na lang. Wala mo. Tas topless, bro. Topless. Hey guys, bumabawi siya guys. Thank you, RB. Thank you. Ano, pre? Babawi kami, pre. Guys. Babawi kami, pre. Thank you, Don. Thank you. Bro, 1 minute lang, pre. Nakakailo, gago. 1 minute nga lang. Sige guys, next na yung kaldag na yan. Next yung kaldag. Kaya pala... Guys, help! JM, please, help me. Thank you, RB. Thank you. Kaya ka na naman. Guys, babawi niya ako. Sige na. Topless na. Oh, sige. Guys, times 3 guys, oh. Bili abang ano, dapat 3,000 dyan. Para 3,000 na ba? Guys, Guys, please. Help. Send help, guys. Pre, please, pre. 30 seconds, pre. 30 seconds, please. 20 seconds.
Bisa mo bro. Sige, tuloy-tuloy mo lang. Nice! Thank you, RB. Thank you. Thank you, Don. Thank you. Ano naman yata tayo? Okay, pre, 10 seconds, pre. Bilis, pre. 10 seconds, pre. 10 seconds. Nakakahilo bro. Totoo bro, nakakahilo. Pangat. Sige. Ulit tayo. Ulit tayo next. Pre, gusto nyo kaldag topless, pre. Pangat daw ng punishment. Kaldag ka daw ka pa, pre. Kaldag daw, sabi ko. Sige, next, guys. Sige, next. Thank you so much, JM. Guys, help me ako. Daddy Brian, hello po. Thank you so much for the follow. Guys, help. Bawi ako. Bawi tayo, guys. Guys, please. Bawian natin yan. Bawiin to. Guys, kaldag to guys, oh. Lipat 3K niya lang. Para Babayuhin natin sa floor si Calix. Babayuhin niya yung floor. Uy, walang ganun, pre. Mahirap. Sige na, guys. All indifferent. Wag ganun. Ay, okay. Kaldag mo ng walang brief. Pre, kaldag daw ng brief, pre. Kaldag na walang brief. Oh, sige, pakaldagin natin walang brief. Hindi, gawin natin yung kapag 10K. Pag 10K to, sige. Okay. Ganun gagawin namin kapag nagano to. Hindi, pre, pag medyo mas mataas. Kasi, ano yun eh. Siguro ano ba? Guys, please. No, 30K na. Yun, sino yun? Uy, thank you, RR. Yun lang. 1-2 to go. Para ma-punishment si Calix. Thank you, RR. Thank you, RP. Thank you. 500 ba? Sabay. Guys, 200 more. Hindi umabot, guys. Daddy Brian. Sayang. Hindi umabot. 200 na lang, Daddy. Pero thank you. Sayang, RP. Daddy Brian, thank you so much. Hindi umabot. Hindi umabot 3K minimum. Shit. Press Mas lamang kami doon, bro. Mas lamang kami doon. Press tayo. Sayang, hindi tayo umabot. Sayang, RP. Sayang. Bawi tayo, RP. Bawi tayo. Load. Guys, isa pa. Hintayin natin yung times 3. Hindi, sige. Ito guys, times 0. Ito, dito kayo magbumagsak para 3,000 agad yan. Diyan kayo bumagsak. Thank you, Guys, times 3 yan. Yun! Yun lang. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, RB. Thank you. RRM, thank you. Ay, dangin na, malapit na laban to. Thank you, RB. Thank you. Guys, times 3 guys. 2 seconds. Oh. Okay na yun. Wait natin next. Malapit yung laban. Ano na, Calix? Ano, Calix? Ano meron? Babawi tayo dyan. Tignan natin. Guys, times 2. 1 rose, please. 1 rose. Laban tayo. Hindi tayo magpapatalo dyan. Mario! Ako ba yung lag ko si Calix? No, wala, pre. Guys, 70 oh. Para times 3 yan, for sure. Times 3 nga. Unlock yung times 3 oh. Pag na ano yung 70. Guys, 70. 70 Ano lang natin yung magka-times 3 yan. Promise. So, for me guys, times 3 oh. Magka-times 3 to. Times 3 to. Doon kayo bumagsak. RV, laban tayo to RV. Calvin Chris. Ano yun natin yan? 30 seconds. Yun! Thank you, Gio. Guys, 70 please. 70 magka-times 2 yan para mabilis lang mamaya. Hindi nyo na kailangan magbagsak ng malaking gift. Pre, ito na pre. Daddy, thank you. Thank you. Yan guys.
Tingin. Ta- ta- Una pag 3 punch, pag naka 3 punishment Thank you, Daddy Brian. Times 3 na pre. Yun! Hindi, maghihintay tayo dyan. Pre. Puta! Guys! Please! Uy! Bro! Daddy G, thank you so much. Daddy Brian, thank you. Lala, Thank you, RB. Thank you. thank you. Sino pa yung nagbagsang na isa? Hindi, kaya yan. RR, thank you. Kaya namin yan. Kaya What? namin ni RB yan. Kaya namin ni RB yan, pre. Guys, please, game. Bro, 18K kakaldag na walang brief. Usapan natin. 30, di ba? Oh, 30, sige. Guys, gusto nyo walang brief. 30K. Thank you so much, Daddy. Thank you, RB. Thank you. RR, thank you. Thank you, RB. Thank you. RR, bro, 10K. RR, MMGGG. Thank you so much. Dagdag walang brief. Let's go, guys. 10K to go. Ay, naku po. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Thank you so much, guys. Love you all. Di tayo nakabawi, RB. Sayang. Bro, may sinasabi ka, bro. Lugi. Sige. Nag-iisip na si Calix ng reason niya kakaldag ng walang brief kapag 30K yan. Nako. Aray ko. Kaya nga, lugi tayo, RB. Sayang. Lakas ng kalaban natin. Nagtulong-tulong sila dito, bro. Pre, lugi pero lakas ng kalaban, pre. Guys, thank you so much. Love you all. Guys, wag niyo papa 30K talaga yan. RRM, thank you so much. 9K to go, guys. Thank you. Wag. Pre, dito na ako, pre. Wait lang, bro. Wala pa yan. Dito na ako, pre. Nakaganto na ako, pre. Pre, nakaganto na ako, pre. Guys, abot ba? Walang brief, Calix. Okay lang. Safe pa rin. Okay, guys. Okay lang yan. Pero thank you so much. Okay lang, safe pa rin. Daddy Brian, thank you. Kay RR, thank you so much. RB, thank you, pre, RB. Thank you. Anong gusto yung punishment dyan? Thank you so much, RB. Thank Anong gusto you. yung punishment? Thank you na marami. Thank you. Guys, anong gusto yung punishment? Nilayan, kaya nga, solid eh. Lakas ng kalaban, lakas ng gifters niya. Thank you. Guys, lugi tayo. Anong gusto yung punishment? Daddy Brian, anong gusto yung punishment dyan? Dad Chris! Anong gusto yung punishment? Thank you. Puta. Ito na, pre. Kaldag daw, bro. Kaldag non-stop. 3 minutes, bro. Kaldag. Oh, bro. Kaldag lang yun. Non-stop, walang damit. Bro, gawin mo na, bro. Ayun, may timer tayo. Daddy Brian. Okay. Yun lang, guys. Okay lang. Guys, thank you. Appreciated you all. Thank you, RV. Kaldag daw nakaganon, bro. Uy, pre. Magano ka. Oh, bro. Hindi, pre. Gano'n lang. Parang nag-ice cream yummy ka din. Hindi, ako, tol. Hindi ako marunong nun. O, ganun kaldag. Topless daw, bro. Ano? Kaldag topless. Bro, gawin mo na, bro. Naghihintay sila dito, bro. Ito naman ganito mga pinapagawa nila sa amin. Live. Kamay para iba wild kaldag. Bro, 3 minutes. Sabayan mo na yung 3 minutes, bro. Oh, sige. Daddy Brian, thank you so much. Thank you, RB. Guys, ako na naman mapapunishment dito. Non-stop, bro. Non-stop.
Guys, 100 para mag times 3 oh. Guys, 100 para mag times 3. Wait lang, pre. Nakakari ako. Bro, 3 minutes yan bro. Mas maganda sa akin wala bro. 30k po yun, 30k points. Nangawit eh no. Guys, please. Help mo ako, kanina pa ako inaano niyan. Lala. Thank you, Alvin. Thank you. Pre, ito na, pre. Uy, thank you. Pre, ito na, pre. Guys, 30k ha. Naalala yung 30k. Kakaltag sa Bro, di pa tapos yung punishment mo bro. Ah. Ah. Wait lang, pre. Bro, meron pa yan bro. Ano na mo punishment? Wala akong karapat na sumaya. Guys. Daddy Brian, ano yung next? Dali na, papanalunin mo ulit ako. Ano gusto mo next punishment dyan? Dad! Please, ako natatalo. Guys! Guys, help me! Workout. Guys, 30 seconds! Aray ko, talo tayo! Okay na, pre. Oh, pre. Ah. Grabe ka sabi dito. Oh! Bro! Guys, 4K! Thank you, Daddy G! Thank you so much, bro! Bro! Paano ba yan, bro? Daddy G, lala! Grabe! Oh!